Ko od vas još nije čuo za čuvenu ovsenu, odnosno zobenu kašu? Danas pričamo o ovsu, odnosno zobi. Zob, skromna žitarica koja je hranila civilizacije i danas se vraća na velika vrata. Kada se pomene zob, mnogi prvo pomisle na kašu za doručak ili hranu za sportiste. Međutim, zob je mnogo više od toga. To je jedna od najstarijih gajnih žitarica na svetu. Biljka koja je vekovima hranila narode u teškim klimatskim uslovima i danas se smatra jednom od najzdravijih namirnica u modernoj ishrani. Zob, odnosno Avena sativa, potiče iz oblasti Evrope i zapadne Azije, gde se počela gajiti pre više od 3000 godina. Zanimljivo je da je u početku bila smatrana korovom među pšenicom i ječmom, ali su ljudi brzo primetili da upravo ona najbolje uspeva tamo gde druge žitarice slabo rađaju. Istorijat kako je zob osvojila svet. Stari Kelti, Germani i Sloveni koristili su zob kao osnovnu hranu. U hladnim i vlažnim krajevima severne Evrope, gde pšenica nije uspevala, zob je postala stup ishrane. U srednjem veku u Škotskoj i Skandinaviji bila je glavna namirnica. Smatrana je hranom koja daje snagu i izdržljivost. Koristila se i u ishrani ljudi i životinja. Rimljani su u početku potcenjivali zob i smatrali je seljačkom hranom, ali su je severni narodi koristili za preživljavanje dugih zima i teškog fizičkog rada. Kasnije, sa razvojem poljoprivrede, zob se proširila širom Evrope, a zatim i u Severnu Ameriku. Gde se zob danas gaji? Danas se zob najviše gaji u Kanadi, Rusiji, skandinavskim zemljama, Nemačkoj i Poljskoj, Srbiji i regionu. Prednosti zobi su što ne zahteva idealne uslove, otporna je na hladnoću, uspeva i na siromašnijem zemljištu. Upravo zbog toga je kroz istoriju bila hrana naroda, a ne luksuza. Kako se zob koristi? Zob je jedna od najfleksibilnijih žitarica kada je u pitanju upotreba. Od nje se danas prave ovsene pahuljice, ovseno brašno, ovseno mleko, ovseni hleb i peciva, ovseni kolači i granule, ovsene mekinje. U tradicionalnoj medicini koristila se i voda od zobi, čaj od zelene zobi i kupke od zobi za kožu. Zob se koristila i iz polja i iznutra, što je retkost među žitaricama. Zašto se zob smatra posebnom? Zob je jedina žitarica koja sadrži beta-glukan, specifičnu vrstu vlakana koja ima snažan uticaj na organizam. Beta-glukan usporava varenje, produžava osjećaj sitosti, pomaže u regulaciji šećera u krvi, doprinosi zdravlju srca. Zbog toga se zob često preporučuje osobama koje žele stabilniju energiju tokom dana, kontrolu telesne težine i bolju probavu. Zdravstveni benefiti zobi. Redovna, umerena konzumacija zobi povezuje se sa zdravljem srca i krvnih sudova.
snižavanjem lošeg holesterola, boljom regulacijom šećera u krvi, zdravijom crevnom florom. Zob ne deluje naglo, već postepeno, ali upravo je u tome njena snaga. Zob i digestivni sistem. Zob je poznata kao hrana koja smiruje želudac, pomaže kod gastritisa, povoljno deluje na creva. U narodnoj medicini kaša od zobi se davala posle bolesti starijim osobama i ljudima sa slabim varenjem. Zbog svoje strukture zob štiti sluzokožu digestivnog trakta. Zob i energija. Za razliku od rafinisanih ugljenih hidrata, zob ne izaziva nagle skokove energije, ne stvara nagli pad šećera, daje dugotrajan osjećaj snage. Zato je čest izbor sportista, ljudi koji rade fizički posao, onih koji žele stabilan fokus. Spoljašnja upotreba zobi. Malo ljudi zna da se zob koristi i za umirivanje kože, ekceme i iritacije, svrab i suvoću. Kupke i preparati na bazi zobi koriste se i danas, čak i u dermatologiji. Važna napomena, iako je zob zdrava, važno je ne preterivati, birati integralnu zob, obratiti pažnju na eventualnu osetljivost na gluten, iako zob prirodno ne sadrži gluten, često je kontaminirana. Zaključak. Zob je primjer kako najjednostavnija hrana često ima najveću vrednost. Nije moderna izmišljotina, već proverena namirnica koja je prehranila generacije. U svetu brzih rešenja zob nas podsjeća da zdravlje dolazi iz kontinuiteta, a ne iz čuda. Eto, dragi gledalci, u ovom videu smo nešto više rekli o ovsu, odnosno zobi, pošto je to isto. Zob može da se koristi u raznim jelima, a najčuvenija je zobena kaša. Ona se veoma jednostavno priprema, ali o tim detaljima ćemo u jednom narednom videu. Ako vam je video bio od koristi i ako vam je bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom novom videu o hrani i o zdravlju. Hvala na pažnji i prijatan dan!